ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ପିଲାମାନେ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରଥମ କବିତା ତମର ଯୋଉ ଅଛି ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ତ କଳା ମାଣିକରେ କବିତା ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। କଳା ମାଣିକ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାର କବି କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଯିବା କବିତା କିଏ, କବିତାର କବି କିଏ ଦେଖିବା, ଆଉ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ପରିଚୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କବିତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା ସହିତ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡିଓଟି ବା ତାର ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ହେଲା। ତ ଦେଖ କବି ପରିଚୟ କଣ ନା, ଆମର ଯୋଉ କଳାମାଣିକ କବିତାଟି ଅଛି, କଳାମାଣିକ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ଫେମସ ଲୋକ ବା ବହୁତ ଫେମସ ମାନେ କଣ, ପରିଚିତ କବି, ପରିଚିତ କବି। ତ ଦେଖ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଗର, ସେ ରୀତି ଯୁଗର ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1760 ମସିହାରେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1760 ମସିହାରେ। କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଠି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କବିଙ୍କର ନାଁ କଣ ଥିଲା, ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ। କେଉଁ ପରିବାରରେ, ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, 1760 ମସିହା, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ସେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, 1806 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1760 ମସିହାରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କେତେ, 1806 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେମିତି ତମେ ଏବେ କଳାମାଣିକର କବିତାଟା ପଢିବ, କଳାମାଣିକର କବିତାଟା ପଢିବ ନା ନାଇଁ, ତ ଏମିତି ବହୁତ କବିତା ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେ କବିତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କବିତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବହି ବା ବହୁତ ବଡ କାବ୍ୟ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କବିତା ଥିଲା, ଯେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପରିଚିତ ବା ସବୁଠୁ ନାଁ କରିଥିବା, ଯଶ କରିଥିବା କବିତା ହେଇଯାଉଛି କଣ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। କଣ ପିଲାମାନେ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତା ସହିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଛାଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରେମ କଳା, ତା ସହିତ ରସବତୀ, ତା ସହିତ ବାଘ ଗୀତ ହେଲା, ତା ସହିତ ସୁଲକ୍ଷଣା ଲେଖିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଚଢେଇ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବୋଲେ ହୁଁଟି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ସବୁ, ବହି ସବୁ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ବୋଲେ ହୁଁଟି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ନା ନାଇଁ, ବୋଲେ ହୁଁଟି ଏ ଗୀତ ତ ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସେ କବିତା ବା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଥିଲେ, ଯୋଉ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ କଳାମାଣି କବିତାଟି, ଏ କଳାମାଣିକର କବିତାଟା ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଅଣା ହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ତ ସେତିକି ଯା ବହି ଭିତରୁ କେଉଁଥିରୁ ସେ ଅଂଶଟା ଆମେ ପଢିବା, ବା କବିତାଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପେଜ କିମ୍ବା ଦି ପେଜ ଅଛି, ସେ ଦି ପେଜଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ସାରା କବିତା ଥିଲା, ସେ କବିତା ଭିତରୁ କୋଉଥିରୁ ଅଣା ଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଯୋଉ କଳାମାଣିକ କବିତାଟା, କଳାମାଣିକରେ କବିତାଟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ଫେମସ କାବ୍ୟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 67 ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି, 67 ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯେ ଯୋଉ କଳାମାଣିକର କବିତାଟା କେଉଁ କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଅଣାଯାଇଛି। କେତେ ନମ୍ବର ଛନ୍ଦରୁ, ନା 67 ନମ୍ବର ଛନ୍ଦରୁ ଅଣାହେଇଛି।
एतिकी मन रखिले पिला माने हौ तापर हम कोन करिबा कविता को मन रखिबा ना नहीं कविता को मन रखिबा तो कविता को मन रखिया पूर्व आम जानिया जे ए कविता रे कोन लिखा है ए कविता रे एमती कोन लिखा है तो देख कोन लिखा है ना श्रीकृष्ण संध्या समय रे गोरुपल को धरिगिरी जंगल को जंगल रु घर को फेरी ना संध्या हेलानी ना नहीं संध्या हे गलानी दिन बेला जाइथिले गोरु चराया पे श्रीकृष्ण गाई चराया पे जाइथिले तो कौन कर संध्या हो गलानी सिया को घर को फेरी ना फेरबार कौन है ना डेरी हो गलानी से माँ कौन कर विचलित हो पड़ती अस्तव्यस्त हो पड़ती माँ को पूरा टेंशन हो गलानी जो मो पुओ केमी फेरिकी आसनी तुम घर कि हूँ तुम घर भी जो तुम बुलाया जाइए 3टा हो 4टा हो स्कूल जो फेरल 4टा जो 6टा 7टा होगा ट्यूशन जावा समय हो तुम फेरी न तुम माँ केमती बुलवे दांड सारा बारी सारा सबुआडे खोज देते सहित तुम घर खोज देते क्या घर तुम सांगसाथी घर समस्त घर जाए खोजदेवे जो मो पुआ देखिच कि मो पिला आसला नाई रे कुआडे जाइए दूनी रे तो खोजते ना नहीं तो सहीपरि माँ विचलित होकर कौन कर पुओ को खोजुंट से जो दृश्यटा को कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कौन कर वर्णना वर्णना करके लिखिंट जे कौन मो कला माणिकरे तू कुआडे जाइलु बन को जाइलु पर्यंत कहीं फेरनु कौन है कौन नहीं ए सब चिंता करके माँ जमी झुरी होती से जिनटा को कवि एठारे वर्णना कर कवि एठारे लिखिंट क्लियर पिला माने तो ये बुझीगला तो आम कौन करवा नेक्स्ट को जीवा तो आम भी कौन करवा पूरा कविता को जीवा कविता आड़ को गति करवा ना तो देखो ठीक अच्छे कविता आड़ को जीवा तो देखो पिला माने कविता तुम बही एमती सब अच्छी तो ये प्रथम कविता रही सॉरी कवितार एटा प्रथम कवितार जो अंश कौन एटा अच्छे प्रथम अंशटा प्रथम धाड़ी 2 धाड़ी आउथरे तो आम कौन करवा गोटे गोटे करके बुझा है गोटे गोटे करके बुझा तो प्रथम कौन अच्छे देख पिला माने धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भालुछंती मात मो कला माणिकरे है तो कौन करिया पड़ो तो गीतटा को आम कौन करिया पड़ो पिला माने पूरा मन रखिया पड़ो कंठस्थ करदेबार अच्छी माने कि जदि पचारे कलामाणिकर कविता टी पिला बोलती रे तो तुम पूरा बोलदेव जदि 4 थर 5 थर 6 थर 7 थर गीतटा डेली डेली जब प्राक्ट करदेव तमें निहाती भाव में बोलदेव जी पचार लगे कलामाणिकटा बोलते मत आवा मुझे बोलदेवी बा कि बोलियो ना सबुदिन जो तुम आवृत्ति करुव 2 दिन 3 दिन 2 थर 4 थर 5 थर जब घुषीदेल यहाँ मन रही तो देख केमी बोल आगे गोटे स्टाइल रे बोलार अच्छी ना बोले से कौन पूरा मन मुग्ध हो ओहो जाहू पिलाटा बढ़िया भाव में गाईदेला ना नहीं तो देख केमी बोल किए को प्रकार स्टाइल रे बोल देख केमी अच्छी ये अच्छी मुझे कहूँ मोर धरण में मुझे देख धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भालुछंती मात कला माणिकरे है तो एमती बोल तापर कौन कर निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधल उड़ी बाबुरे हृदरत्न हारा मोकला माणिकरे तो यही भाव में कौन कर माता यशोदा निजको भाली होचंदी निजे कौन होचंदी भाली होचंदी कौन पे बोली कृष्ण आसनी बोली तो देखो आम प्रथम धाईटा बुझा चेष्टा करवा धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भालुछंती मात कौन है देख ये धीर माने धीर स्थिर रे धीर माने धीर स्थिर घेन माने कौन धरिकी जाइछंती बा नेइकरी जाइछंती कुआड़ जाइछंती कानन को जाइछंती कोडी जाइछंती पिला ने कानन तो एठी देखो कानन अछि कानन माने कौन पिला माने जंगल को जाइछंती बा वन को जाइछंती कृष्ण नै छंती कौन पे कृष्ण जाइछंती जाइछंती विलंबित हो जाइछि माने विलंबित माने डेरी हेछि विलंब माने कौन पिला माने डेरी तापर एठी कौन अछि पिला माने बात्सल्य माने मांकर जो स्नेह ममता मांकर जो स्नेह ममता ताकू कहा जाउची बात्सल्य माने संतान प्रति मार जो स्नेह अछि संतान माने कौन रे पिला मानक प्रति मार जो स्नेह अछि ताकू कहा जाउची बात्सल्य ताकू कौन कहछि पिला माने बात्सल्य बोली कहा जाउची तापर कौन अछि ममता बात्सल्य ममता माने भल पाइबा बा आंतरिकता पिला मानक प्रति जो आंतरिकता रहउची सेटा को ममता बोली कहा जाउची घेनी माने कौन धरी जाइछंती बा सहित धरी जाइछंती भालुछंती माता भालुछंती माने कौन करछंती चिंता करछंती
ହେଲା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା ମାନେ ମମତା ଘେନିକି ତା ମମତାକୁ ନେଇକି ବା ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଭାଳି ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ତ ସେମାନେ ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାତା ତ ମାତା ଏଇଠି କିଏ ପିଲାମାନେ ମାତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ ମାତା ବା ଯଶୋଦା ଏଇଠି ନେଇଛି ମାତା ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ମାତା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ମାତା ବା ମାତା ଏଇଠି କିଏ ନା ଯଶୋଦା ମା ହେଲା ତ ଏତିକି ବୁଝିଲା ତ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ବଣକୁ ବା କାନନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି କାନନ ବା ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିବାରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆସିବାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁକିରି ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି କଣ କରୁଥିବ ଏତେ ବେଳ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଆସିନି ତ କଣ କରୁଛି ପୁରା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକିରି ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଅନଉଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଆସୁଥିବ କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଗୋରୁକୁ ଧରିକି ଆସୁଥିବ ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳକୁ ଯାଇଲାଣି ଗଲାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ତ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଭାଳି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଭାଳି ହଉଛନ୍ତି ମା ଭାଳି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ହଉଛି ନା ମାତୃ ସୁଲଭ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରିକି ରହିଛି ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାନା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମାନେ କଣ ଯେ କିଛି ନ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ କରିବ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଭାଳି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଏଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ିବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା ମୋକଳା ମାଣିକରେ ତ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଦେଖିଦେବା ନିଧନ ମାନେ କଣ ଦରିଦ୍ର ବା ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଧନ ନାହିଁ ତ ମା ମାନେ କଣ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଧନ ନାହିଁ ରେ ତୁ ହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଧନ ତୁ ହିଁ ମୋର ସଂଖାଳି ତୁ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି କଣ ନିଧନ ସଂଖାଳି ସଂଖାଳି ମାନେ କଣ ଦେଖ ସଂଖାଳି ମାନେ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂଖାଳି ମାନେ ନିଧନର ଯୋଉ ସଂଖାଳି ମାନେ ନିଧନର ତୁ ଧନ ନିଧନର ତୁ କଣ ଧନ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଦରିଦ୍ରର ଯେମିତି ପସରା ଥାଉଛି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଦରିଦ୍ର ପସରା ମାନେ କଣ ରେ ମୁଁ ହଉଛି ଦରିଦ୍ର ତୁ ମୋର ଧନ ମୁଁ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେଲି ବା ମୁଁ ନିଧନ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁ ମୋର ହଉଛି ସଂଖାଳି ପସରା ବେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେମିତି କି ପସରା ବେଲେ କଣ ରେ ଜୀବନର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ପସରା ପକଉଛି ବିକିବା ପାଇଁ ସବୁ ପସରା ପକଉଛି ତ ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହଉଛି ତୁ ହଉଛି ମୋର ଦରିଦ୍ରର ପସରା ଦରିଦ୍ର ଯେମିତି ପସରା ବାଢି ଥାଉଛି ସବୁଆଡେ ମାନେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତ ସେ ପସରା ଟୋକେଇ ଧରି ଯେମିତି ବେପାରୀକି ଯାଉଛି ତ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହଉଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପସରା ଭଳି କାହିଁକିନା ତୁ ମୋର ହଉଛୁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାତା କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ମାନେ ଲଉଡି ମାନେ ବାଡି ଅନ୍ଧ ମାନେ ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ଆଖି କହିବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ମାନେ ଯଦି ଅନ୍ଧରକୁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ହଉଛି ତାର ଆଶା ବାଡି ତା ବାଡିଟା ହଉଛି ତାର କଣ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟର ଯୋଉ ଥାଉଛି ତାକୁ ବାଡିକି ଦେଖି ମାନେ ବାଡିକି ବଲେଇ ଗଲେଇ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ତ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସେଇଟା କଣ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାରା ପାଲିଟିଥିବା ବାଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବାବୁରେ ବାବୁ ମାନେ ସ୍ନେହରେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ରେ ମୋ ବାବୁ ହେଲା ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ହୃଦ ମାନେ ହୃଦର ରତ୍ନହାର ମାନେ ଯେମିତି କି ରତ୍ନରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ହାର ତ ମୋ ହୃଦୟର ଯେମିତି ତୁ ହାର ସଦୃଶ୍ୟ ତୁ ହଉଛି ମୋର ହୃଦୟର ମାଳିରେ ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କାହିଁକି ଫେରିନୁ ତ ସେମିତି ଭାଳି ହେଇକି କଣ କରିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ମୋର ବାବୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଭଳି ଗରିବର ଶେଷ ସମ୍ବଳ ବା ନିଧନର ମୋ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ଅଛି ବା ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ବା ମୋର ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରର ତୁ କଣ ଅଛୁ ସଂଖାଳି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂଖାଳି ବା ମୁଁ ଯୋଉ ନିଧନ ଅଛି ସେ ନିଧନର ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂଖାଳି ଯେମିତି କି ଅନ୍ଧ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ବାଡି ବା ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ପାଇଁ କଣ ବାଡି ବା ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ସାହାରା ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ତୁ ହିଁ ସେମିତି ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରା ଭଳି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରେ ତୁ ମୋର ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରା ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଦରିଦ୍ରର ପସରା ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହେଲି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଅନ୍ଧର ବାଡି
तू कुआड़े जाइछु रे बाबू एते पर्यंत फेरिनु बोली से भाली होचंती किए भाली होचंती माता यशोदा एति बुझिला पिला माने तापर नेक्स्ट आडू बुझिबा हला तब नेक्स्ट जो धाडी अछि देख नेक्स्ट धाडी रे कोन देछि पिला माने एठी एई कवितांश एई जो 3 नंबर कवितांश रहला एई कवितांश रे कोन देछि देख देइचंती बा लेखिचंती कवि कोन लेखिचंती मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तते की पासोरी हेब मोर सुख सीमा मो कला माणिक रे ता माने देख मो जीव जीवन जीव माने कोन देख मो जीव माने कोन मोर आत्मा जीवन माने प्राण मोर जो आत्मार तू होचु प्राण मो जो शरीर अच्छी मो जीव जो अच्छी मो जीव माने कोन मोर आत्मा बाइड कोन शरीर मो जीवर बा मो शरीर होचु कोन प्राण मो शरीर होचु आत्मा माने प्राण ता सहित कोन कहचंती मो जीव जीवन तुही माने तू ही माने तू माने कि कृष्ण नयन नयन माने कोन पिला माने चक्षु बा आखि हला नयन माने चक्षु बा आखि तापर प्रतिमा प्रतिमा माने कोन प्रतिमा माने मूर्ति किंतु एठी प्रतिमा बेले कोन आखि भीतर जो थाउची डोळा पितुळा हला सेडा को कहा जाउची कोन नयन पितुळा तो एठी कवि कोन कहचंती मो जीवन रहउछु तू मो जीवन रो प्राण मो आखिर पितुळा तू मो नयन रो प्रतिमा तू बोली कहचंती तापर कोन कहचंती तते की पासोरी हेबो पासोरी माने कोन भूलिबा तते कोन मु पासोरी परिबी मोर सुख सीमा तू होचु मोर सुख सीमा माने कोन मो सुखर शेष सीमा बा सर्वश्रेष्ठ सुख होचु तू मो जीवन रो जिते सुख अछि तू होचु मोर सबठारु बड़ सुख काहे कि न हबो गोटे मां तोर सबठारु बड़ सुख होचि तार संतान बा तार पिला माने तेणु करी माता कोन कोन भाली भाली की कांदी कांदी की कहिचंती रे बाबू तू कुआडे चली जाइछु तू बण को जाइछु एते पर्यंत फेरिनु बोली कोन कहचंती कहिचंती जे तू मोर जीवन यशोदा कोन कहचंती यशोदा कहचंती हे कृष्ण तू मोर जीवन तू मोर जीवनी शक्ति जीवन शक्ति माने तू मोर प्राण मो आखिर पितुळा तू मो आखिर पितुळा माने मो आखिर नयनर पितुळा मा नयनर प्रतिमा तू मो आखि आगे तू रहिले मते भल लागुची रे खुशी लागुची तू कुआडे छाडी की मते पळेइछु बोली कवि कवि कोन वर्णना करछंती जे माता यशोदा एमिति कांदुछंती बोली वर्णना करछंती कोन कहछंती कृष्ण को देखिले मां को जो आनंद मिले ताहा तांको पई सुखर सीमा बोली से कहछंती जे कृष्ण को जेते बेले मु देखुची मो आखि आगे सदा सर्वदा थाउची मोर देमा हृदय मसरी कोन कहछंती मोर शेष सीमा माने मोर सबुठारु श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माने आनंद होची से मोर सर्वश्रेष्ठ आनंद मोर सुखर सीमा बोली से कहचंती से चाहिले मध्य कृष्ण को केबे हेलाउ भूली पारेनी कि ताको पासरी पारिबे नाही तेणु करी कवि कहचंती कोन तते की पासरी हबो मोर सुख सीमा जे तू होचु मोर सबुठारु सुख सीमा तते मु पासरी पारिबी नाही बोली कवि एठारे वर्णना करछंती बुझिला पिला माने एई जो प्रथम पद्यांश थिला एतिकी प्रथम द्वितीय तृतीय एतिकी पजे क्लियर हला तो पिला माने जदि वीडियो भल लागुची बा क्लास भल लागुची त लाइक करबा सहित कोन करियो पिला माने तम सांग साथी मानको मध्ये शेयर करिवो पठै दबो समस्त देखिबे हला तापर हम कोन करबा परवर्ती कव्यांश देखिबा सॉरी परवर्ती पद्यांश देखिबा ता सहित एई सब पाठ सरला पर हम प्रश्न उत्तर मध्ये करबा तो तेणु करी चैनल को सब्सक्राइब करके रखि थाओ जहा फल रे संगे संगे वीडियो मु अपलोड करू तम मान पाखु फास्ट पहुंच जिवो हला हो तो देखो तापर पद्यांशटा मु एपड रखिछि हला एपड रखिछि कोन अछि देखो पिला मन तापर पद्यांशटा हां एडी चल डरु थाउ अंधार को रखि जाऊ गोरु जनक जननी सुख कहीं पाई सारु मोकला माणिक रे तो कौन करछंती डरु थाउ माने तू डरु थाउ माने कोन तू डरुछु काहा को डरुछु अंधार को अंधार को तू तो डरुछु रखि जाऊ गुरु तो गुरु माने कोन गाय मानक ग्रहण रे गुरु तापरे जनक जननी माने जनक जननी सुख जनक जननी माने कोन जनक माने बापा ना नहीं जननी माने मां हला बापा मार जो सुखडा बापा मार सुख को तू काहे बापा मार सुख माने कोन
बापा मार खुशी बापा मार खुशी तू कहीं सारुचु कौथि कहीं नष्ट करछु तू बोली कहछंती कहीं नष्ट करछंती ता माने बापा मार खुशी कौन पिला माने मो आगर थिले तू कहीं जंगल को जाउछु हरी बण को जाउछु हरी घर गाई की धरिकी तू पळे आसुन कहीं जल्दी तू एते लेट कहीं करछु तो कौन कहछंती देख एठे जे कहछंती माता जशोदा कौन कहछंती श्रीकृष्ण अंधार को डरंती तथापि से संध्या पर्यंत बण रे गोरु चराई रही जाछंती तांको मां कहछंती तू तो डरुथुलु तू तो टिके अंधार हेले डरी जाउछु तू केमिति रे बाप संध्या पर्यंत एते बेल हलानी तू केमिति रहिछु तू एते बेल रहती एते बेल धरिकी बण रे केमिति गोरु चराउछु बोली से पूरा डरी जाछंती तांको मां मध्ये कोन डरी जाछंती जे तू तो अंधार को डरुथुलु एते राति पर्यंत तू केमिति सेठे अछु हला तापर कोन करछंती पुओ घर को न फेरिबा जोगु बापा किए नंदराजा थिले आ माँ किए थिले जशोदा तो बापा माँ अत्यंत व्यस्त बा चिंतित और दुखित होइथिबे तेणु करी सेथि माँ कहिसंती जे कौन हे कृष्ण हे बाप तू बाहरे एते समय रही आमर माने आमर बा आमर जो माने कौन पिता माता सुख को कहीं नष्ट करुछु तू शीघ्र फेरी आसे तो ये माँ कौन कहले जे जो तो बापा अच्छा नंदराज मु हूँ जशोदा तो ये दी जन जाकर तू होचु गेल्हा बा तू होचु कौन निधनर संखाली तू होचु अंधर बाड़ी तू आमर एकमात्र पुओ तू कहीं जो पलौचु जो जंगल को एते लेट करचु आम बापा मार खुशी बा बापा मार जो खुशी टाको तू कहीं नष्ट करुचु रे बापा बापा मार खुशी को तू कहीं नष्ट करुचु बोली से कहछंती तू शीघ्र फेरी आस तू कौन करचु ना शीघ्र फेरी हला किए कहछंती एटे मां कहछंती ठीक अछि एटा सल्ला पिला माने तापर नेक्स्ट को देबा हला नेक्स्ट रे कोन अछि देखो नेक्स्ट अछि काव्यांश पद्यांश नंबर होछि 5 से कोन कहछन देखो वृद्ध काले तू मोहर एकई नंदन हृदताप विनाशने तू हरि चंदन मोकला माणिक रे हला तो ये कौन होची देख ना वृद्ध काले माने आमर वृद्ध समय रे आमर वृद्ध समय रे बा बुढ़ा समय रे कौन होची तू मोर तू माने तू माने कौन कृष्ण मोहर माने कौन मोर तू मोर कौन एकई नंदन एकई माने एक मात्र नंदन माने कौन पुत्र बा संतान हला तू वृद्ध काल रे मोर गोटिए बोली पुत्र तू होचु वृद्ध काल को आमर गोटिए बोली पुत्र तापर कौन कहछंती हृदताप विनाशने तू हरि चंदन हृदताप माने हृदयर कष्ट बा मनर दुख हृदताप माने कौन हृदयर कष्ट बा मनर दुख विनाशने माने कौन दूर करिबारे बा नष्ट करिबारे तू हरिचंदन एक प्रकार चंदन बा जहा की एक प्रकार मूल्यवान बा शीतल चंदन जोड़ा कौन कर हृदय को शांति दउची जहा कौन करची शांति प्रदान करुची तो एठी कवि कौन कहछंती जे देख वृद्ध काले तुमहर एकई नंदन माने नंद आउ जशोदंकार हला नंद और जशोदांकर वृद्धावस्था श्रीकृष्ण होचंदी कौन एकमात्र पुत्र बा एकमात्र संतान जेपरिक शरीर रे चंदन लेपिले शांति मिलुची सेहीपरि कृष्णंकर उपस्थिति मार मन को सबुदिने दुख और जंत्रणा को दूर करुछि हला तेणु करी कवि कृष्ण को हरिचंदन बोली एठी सहित तुलना करछंती तो एठी के बुझिया पिला माने देख तो कौन कहले ना वृद्ध काले तुमहर एकई नंदन माने वृद्ध समय रे हमर जो बुढ़ा अवस्था रे तू हमर एकमात्र पुत्र तू हुच हमर एकमात्र पुत्र तापर कौन कहछंती हृदताप विनाशने हृदयर दुख बा हृदयर दुख कष्ट को जदि दूर करिया पई बोली हृदयर कष्ट को हमर दूर करिया पई बोली तू हुचु एकमात्र हमर पुत्र बा तू हुचु एकमात्र पुत्र तू हुचु हमर हरिचंदन माने कोन जेमिति कि चंदन लेपिले हमको शांत मिलुची चंदन लिपिले हमको शांत लागुची ता माने तू मोर आखि आगर सबुदिन रहिथा जहा द्वारा कि आमर जो वृद्धा समय रे तू सेमिति हरिचंदन भरी काम करिबो हमको मन को शांति देबू मनर जो आमर दुख रह जाउची बा मन रे आमर जो हृदयताप हृदयर कष्ट को दूर करिया पई तू होचु आमर एकमात्र पुत्र बा तू होचु सेही हरिचंदन तेणु करी कवि कोन कहचंती जेमिति कि कृष्णंकर उपस्थिति रे मां को कोन मिल थाए सब मार जो सब दुख आ जंत्रणा कोन होची दूर ही जाउची कृष्ण जेते बेले तांग पाखरे थाउचंती मां आ बापांकर सब दुख कष्ट जहा थाउची पूरा दूर हो जाउची तेणु करी तू कुआडे जाना तू होचु हमर हरिचंदन तेणु करी कवि कोन कहचंती श्री कृष्ण को हरिचंदन सहित तुलना करचंती
है तो क्लियर पिला माने एतिकी बुझिला हौ तापर जीवा पिला माने परवर्ती पद्यांश तार पद्यांशटा कौन रही देख एम 5 नंबर पर्यंत पढ़ुले ना नहीं एबे 6 नंबर टा पढ़ा कौन पढ़ा पिला माने 6 नंबर कौन देछि गोटिका अधाम सर नरुचैतते नाचिलांच मागु थाउ लबणी केमंते मोकला माणिकरे हला तो कौन कहते गोटिका अधम सर देख गोटिका माने कौन चीनी रु बा क्षीर रु चीनी क्षीर रु प्रस्तुत एक प्रकार मिठा ताको कहछि गोटिका अधम माने क्षीर रु तैयारी सुआदिया खाद्य क्षीर रु तैयारी हेतिबो सेटा गोटे सुआदिया खाद्य रसा बेले जेमिति से टाइप रो ताको कहा जाउछि अधम सर तो तुम समस्त जानथियो पिला माने क्षीर जते बेले गरम करिवो ता ऊपर कोन होइतो जमी जाउछि गोटे मलाई टाइप रो एमिति गोटे पड़ी रहउछि परस्तड़ी ताको कहा जाउछि सर तो एई जो गोटिका अधम सर ता सहित कौन नरुचई माने तते भल लागुनी रुचुनी रुचुनी रे तते एमती कहउछ ना नहीं अरे पिला खाई दोनु ना मु खाइनी हां तत किछ रुचुनी आ मन पानी माने रुचुनी माने कौन रे पसंद लागुनी तो भल लागुनी रुचुनी माने न भल लागुनी लबणी माने कौन लहुणी केमंते माने किपरि एति थिला तार कष्ट वर्ड एमिन देख गोटिका अधम सर नरुचई तते नाची लांच नाची माने कौन नाचिबा लांच बाले कौन आज देला का जी नहले जी माने गोटे लांच जेମିତି मिलुची तो एठी कोन होला नाची लांच मागु थाउ माने मते मागिबा मते जेମିତି तू मागुथलु लबणी केमंते लबणी किमिति मागुथलु सब मन पड़छि मां को से कथा सब ना नहीं तेणु करी मां एठे कोन कहछंती मां जसोदा कोन कहछन देख मां जसोदा कहछंती जे कोन जे कृष्णकर जो प्रिय खाद्य थिला बेले कोन कोन प्रिय खाद्य प्रियता थिले ता सहित बाल्य लीलार कथा एडे वर्णना करा जायछि देख एही पदरे कृष्णकर खाद्य प्रियता और बाल्य लीलार कथा कवि एडे वर्णना करछंती माने कृष्ण जेमिति खाउथिले बा पिला दिने कोन कोन सब खाउथिले ता सहित केमिति अळिय झटी करथिले ना नहीं केमिति अळिय झट करथिले मां को केमिति माने कष्ट दउथिले से देखला डियाड पळुथिले ये देखला छाड़ खायो देले खाउ न तुपि दउथिले माटी खाइ दउथिले ए सब विषय तो कोन कहछन देख घरे गोटिका बा छना जातीय मिठा अधाम सर भली सुआदिया जिनिस थिले मध्य कृष्ण ताहा को रुचिकर लागु नथिला कृष्ण कोन लागु नथिला भल लागु नथिला तो हरे बाप घरे एते सब जिनिस अछि माने गोटिका अछि अधाम अछि सर अछि ए सब जगह तते भल लागुनी ए सब जगह तते देले को थू थू करी थूपी दउथुलु मते कोन करथुलु एमि नाची नाची की मालो मते लबणी दे मालो मते लबणी दे मते मते नाची नाची करी लांच मागुथुलु जे मते टिके दउनु करिकी मागुथुले कोन मागुथुले केवल लबणी माने लहुणी पई बोली पागल हो जाउथुलु लबणी पाइबा पई से मां का आगे कोन करथुले नाची नाची अळी करले लांच माने कोन रे अळी करी मागुथुले नाची नाची मालो मते लबणी दे मालो मते लबणी दे एमिति पूरा नाची नाची से कोन करथुले अळियो झट करिकी लबणी मागुथुले एते सारा खाइबा तते भल लागु नथिला तते केवल लबणी भल लागुथिला तू आज कुआडे पळेचु रे संज हलानी बेल बुडी गलानी तू केमिति आजी फेरिनु ए कथा को भाली भाली मां कोन करचंती समय अतिबाहित माने समय को देखुं एते टाइम हेलानी आउरी आइनी एते टाइम हेलानी आउरी आइनी ए टाइप रो व्यस्त होउछ हैला तापर देख पिला माने तापर परवर्ती पद्यांश 6 नंबर तो देखिबा और 6 नंबर तो हमर सरला 7 नंबर देखिबा हैला 7 नंबर कोन देख पिला माने तोली धइले गोली होई जाऊ तू ही तो दुर्बल देखी कहीं पशिबई मुहि मोकला माणिकरे हला तो एडी कोन अछि प्रश्न देख देख पिला माने तोली माने कोळ को नेबा तोली माने कोन पड़थिबा हम ताको टेकी रे आनिबी सेटा तोली मु धोइले माने आलिंगन करबा पक ताको तोली की धरिया आरे बापा आरे तो हला तो एडा अछि तोली मु धइले गोली गोली माने कोन मु धरिले बेले मु जेते बेले तते धरुथली गोली माने कोन जिद करथुनु माई मते छाड़ दे मु जा पड़ी जाइथि आरे बापा नाइ नाइ मु जिबिनी जिद्दी करिकरी हटि जाउथलु तो तोली मु धइले गोली होई जाउ तू ही होई जाउ तू बेले तू होई जाउथलु तापर कोन देछि तो दुर्बल देखी हला तोर दुर्बल माने तोर जो कोमल शरीर बा दुर्बल शरीर देखिगिरी काहे पसिबई मुहि माने काहे पसिबई मुहि माने मु कोन करबी
बा कुआडे जीवी तो दुर्बल शरीर देखि मत डर लगुच तो तोड़ी धरदेला तू कौन ढाईना छाड़ी पड़ू पड़ू गोड़ हाथ भांगी कड़े तोर शरीर देखने मत विकल लगुच तो यही भाव में कौन कर माता भाड़ी होती तो देख ये कौन हो जे मांकर स्नेह एते गभीर जे से जेते बेले कृष्ण को कूल को टेकी नियंती सेते बेले कृष्ण कोमल शरीर जेमिति नई जाउछि माँ माने कौन कर माँ मानकर स्नेह एते गभीर जे मु तते टेकिला आडू तोर जो कौलिया शरीर तो कौलिया शरीर केमति पूरा नई जाउछि तू पूरा शरीर तोर कोमल शरीर माने एमिति सान पिलाटा तू तते धरला आडू तू कौन हो पूरा लोटी पड़तु तते मु तोली धो तू कौन हो जाउछु गोली हो जाउछु पुअर एही अत्यंत कोमल और दुर्बल है दुर्बल शरीर रूप देखी माँ आश्चर्य हुंती एवं भावती जे एते छोट पिलाटी दिन सारा बण जंगल रे गोरु चराई किपरि रहुची यह भावी से मनरे मनरे अत्यंत व्यथित हुंती ता सहित देख कोमल दुर्बल माने कौन दुर्बल शरीर ता सहित सुकुमार अवस्था सुकुमारिया पिलाड़ा सान पिलाड़ा नंदराजार टिकी पिला सी ना नहीं हेले एई जो नंदराजार टिकी पिलाटा थिला तते जेतेबेले मु तोली आनुथली तू पूरा माटर गोली जाउथले तोर जो एते कौन शरीर थिला तू एते कौनिया शरीर रे तू जाई जो बण जंगल रे एते समय होला अछु मते कौन लागुची जानिछ रे बाप तो एमिति भाली भाली करी कांदुछंती कहउछंती के कहउछंती मां जशोदा कहउछंती सल्ला तो बुझिला पिला माने तापर जिबा परवर्ती पद्यांश ता पर पेजटा कर एटा तो प्रथम पृष्ठ सरला बहिर सेकेंड पृष्ठ काढ सेकेंड पृष्ठ काढी की खातार तुम खाता भी धरथा लिखि थाओ जो कष्ट वर्ड जाक कोन करियो पिला माने तुम सब खाता रे लिखि दियो हला तापर कोन करचंती मा आउरी डर जायछंती जे बण जंगल रे कोड भूत भालू भूत थिबे बण जंगल रे हिंस्र जंतु अछंती बाघ अछंती बिल्लू अछंती काळे तते कोन कर देबे रे तो सेमिति अथरे मन भालिकी कांदुछंती माँ कौन कहते देख माँ कहते कौन डाकिनी लोभंती बोली डरु थाउ मने बारंबार बारु थाई जीवा पाई बने मोकला माणिक रे तो एमती कौन कहते देख एटार अर्थ कौन होची पिला माने डाकिनी डाकिनी माने कौन डाहाणी बा मायावी हला डाकिनी माने डाहाणी बा मायाविनी लोभंती लोभंती माने कौन करती लोभ देखांती अरे पिला आउनु चॉकलेट खाओ चॉकलेट पिला माने जोटा देखि ताकू देखे दे सेठु जिमती पिला धरी पळे लोभंती लोभंती माने कौन लोभ देखांती बा भुलांती इनि कइरी कथा कइरी हम मुंटा वांस देगिरु पाड़ धरी पळला हला तो तापर कौन कहछंती बोली माने एही कथा भाबी जे डाकिनी लोभंती बोली माने एही कथा भाबिगिरी डरु थाई माने मु मनरे मनरे डरुची मो मनरे मु डरुची डरुची मनरे डरुची माने डरिबा मनरे माने मनरे एका तापरे 12 12 माने अनेक थर 12 12 ले कोन अनेक थर बारंबार हला तापरे कोन बारु थाई माने बारण करिबा बा मना करिबा तो बारंबार मना करची बारंबार मना करची पर चॉकलेट खानी तू चॉकलेट खाउछु तम बापा मान कि कहते नाई पिला आइसक्रीम खाना ताते पोक लगे ते बारंबार मना करी परा तापर तुमको जो खरा हो तुम कौन कर घर रही दांडू जिन हेल्ले बुलिया पड़ो तो बापा मान कहले ते बारंबार मना कली परा दांडू को जीवनी बोली एत खरा हो तो से तो कौन कर बारण करवा बारण मान कौन करिया पिला माने मना करवा जीवा माने कौन जीवा निमंते जाना बोली कोठी को बने बने माने वन को जंगल को है तो ये कवि कौन लिखिंट जे ते मु बारंबार मना करुछि कवि कौन लिखिंट किए मना करुछि बारंबार माता जशोदा मना कर बारंबार जाना रे पिला जाना बण को तू जाना किंतु कृष्ण कौन कर मेडी हेगिरी पलैछंती है तो कौन अच्छे देख कौन कहते माता जशोदा मनरे सबु बेले भय थाए कौन भय थाए पिला माने जे बण जंगल रे डाकिनी अछंती डाकिनी माने कौन अशुभ शक्ति बा राक्षसी बा डाहाणी माने छोट छोट पिला माने को कौन करती लोभंती बा कष्ट दियंती तो तेणु करी एही कथा को चिंता करी माँ कौन करछंती भयभीत हो जाइछंती जे मो पिलाडा छोट पिलाडा गोरु गाई धरिकी ता सांग साथी धरिकी बण को जाइछि कोडे टाकेनी थिबो कोडे बायनी थिबो कौन करथिबो मो सान पिलाडा पूरा चिंता करी माँ पूरा कौन करछंती कांदी पकुछंती न तापर कौन कहथिले तते मु बारंबार मना करथिली ना नहीं कौन कहथिले सेथि पे से कृष्ण को बारंबार बण को जावाई बारुथांती माने कौन मना करछंती रे मो कृष्ण रे बाबू तू सान पिला रे बाबू तू जान रे हेले मध्य कौन अजट करी नाई मा मु जीविका लली कहिरी पळैछंती तो सेही कथा को मन पकैरी माँ कौन करछंती भाली हिगिरी कौन करछंती कांदुछंती आउ कहउछंती हला
तापर कौन अच्छी देख पे तापर जो 9 नंबर पद्यांशटा बही अच्छी देख है से कौन कही देख कही निशाचर माती शुणुची शुभुची श्रुति की मुंड कुणी छाड़ी देली बन को केमिति मोकला माणिक रे निशाचर शुभुची कौन सॉरी निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुंड कुणी छाड़ी देली बन को कहीं बुझला ए टाइप रो भी गाई परिबो किंतु एटा मां कोन करछनी कांदी कांदी गाइछन्ती तेणु करी कोन करछन्ती निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुंड कुणी छाड़ी देली बन को कहीं की मोकला माणिक रे तो कौन कहते निशाचर निशाचर माती माने बुलुछंती बा उत्पात होउछंती निशाचर माने कौन राक्षस जे रात्रि रे बुलुची एबे जे मनुष्य माने कौन दिन रे बुलुछ टक 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 तो रात्रि रे जे बुलुछंती राक्षसी माने कौन करछंती उत्पात होंती मातुची माने कौन बुलिबा बा उत्पात करूछंती कौन कोठे बन रे तो तेणु करी कौन करछंती ना शुभुची श्रुति की शुभुची माने कौन सुना जाउची श्रुति की माने कान को हला मो कान को थर थर राति रे निशाचर माने बुलुछंती हिंस्र जंतु माने सब बन रे बुलुछंती सेमानकर शब्द भी सुना जाउची बिलुआ कुकुर सॉरी कुकुर कहली बिलुआ बुलुछंती बाघ बुलुछंती कि भालू बुलुछंती ताकर साउंड सब करथबे सब सुना जाउची गां बोली तो तेणु करी ता मा कोन कुछ पूरा बस्त हे मालो एति जाक बन रे भाल बाघ भालू हेरा सब अछंती मो पिलाडा एकुटिया जाईची बुझी पत तो ए टाइप रो तो कोन करछंती निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की छाड़ी देली तो कौन करछंती एठी देखो मु डंकुणी माने कोन डंकुणी माने निजो को डंकुणी बोली कहछन माने मु डाखणीटा मु मा नुह मु राक्षसीटा मो पिला को किमिति छाड़ी देली मनकू ना नहीं तो से निजो को कहउछंती मु डंकुणी छाड़ी देली माने ताको केमिति छाड़ीली मु ताको केमिति छाड़ीली बा पठेली मु ताको केमिति पठेली बन को काहे की ताको बन को मु कोन पे पठेली लो हाँ बन रे एते सब बायाणी अच्छी डाहाणी अच्छी पिशाचुणी अच्छी मो पिलाटा को एकला काणे पठेली मांकर मन रे एमती चलछि तो कौन करछन देख कवि ये कहते जे कौन माँ मन में कौन आसुची जे संध्या हेबा मात्रे बन रे निशाचर माने बुलंती बा राक्षस बा हिंस्र जंतु माने कर गर्जन शुभे तांकर साउंड मध्य सुना जाए एही शब्द जशोदांकर कान रे कौन होची बाजी जेबा मात्रे से निजको दोषी बोली मन करछन्ती मु डंकुणी मु दोषी एते साउंड सुबुची कार साउंड सुबुची हिंस्र जंतु मानकर शब्द सुनुची से माने गर्जन करछन्ती मु डंकुणी मु डाहाणीटा केमिति मो पुओ को बण को पठेई देली तेणु कर से अनुताप करिगिरी कहउछन्ती जे मु केडे मूर्ख बा मु केडे भाग्यहीन जे मु सब जानिची एत सब कथा मु जानी सुनिगिरी मो पुओ को मु बण को पठेई देछि बोली से कोन करछन्ती ए विपदपूर्ण बण को मु काहे के ताकू छाडी देछि बोली के कहउछन्ती मां जशोदा भाली होउछन्ती बुझिला पिला माने एतिकी ठीक अछि तापर परवर्ती काव्यांश सॉरी पद्यांश परवर्ती पद्यांश कौन देछि देखो पिला माने 10 नंबर ता कौन करछन्ती हां झाल बहुथिबो अंगु लागि झंझी खरा श्रम पाई तरु तळे बसिथिबु परा मोकळा माणिक रे ठीक अछि तो एइडर अर्थ कौन अच्छे देख पिला माने एइड देछि झाल झाल मान तो समस्त जानथिबो काम कले झाल बाहर खरा रे बुले झाल बाहर झाल झाल बहुथिबो अंगु अंगु माने कोन देहरु बा शरीरर अंग प्रत्यंगरु कोन बाहरथिबो झाल बाहरथिबो कौन पे बोली ए झांझी खरा जायगु झांझी खरा तुम जानते पिला माने प्रबल गरम बा प्रबल ताती रे एबे तो देखुछु कि असह्य खरा होची ना नहीं एते खरा तरा रे तू जो बुलुचु तो अंग प्रत्यंग पूरा झाल बहुथिबो नहीं तेणु कर तू कौन करिछु श्रम पाई श्रम माने कौन पिला माने काम करी जो थकी जाउची श्रम पाई माने कौन काम करी थकी जिबा तो काम करी माने तू एते सब गाई चरैछु थकी जाइथिबु तू कौन करछु तरु तळे तरु माने कौन गछ तळे बसिथिबु परा तू आसिनु ओहो खरा ही जाइथिबो तू बसिथिबु परा नहीं ए कथा भी तांको मांकर मन को आसुची तो माँ ये कौन करछन्ती दिन सारा प्रबल खरा बा झांझी खरा रे गोरु चराई कृष्णकर कोमल शरीर झाल बहुथिबो से बहुत श्रम बा परिश्रम करी थकी जाइथिबे हला एवं
କୌଣସି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ ବୋଲି ମା କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅର କଷ୍ଟର କଥା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉଛି। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟା ଏଡେ ଖରା ହଉଛି, ଏଡେ ତାତି ଖରା, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହଉଛି, ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ, କାଳେ ସେ କୋଉ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବ ନାଇଁ କି, କାଳେ ସେ କୋଉ ଗଛ ତଳେ ବା ତରୁ ତଳେ ସେ ବସିକିରି ବିଶ୍ରାମ ନଉଥିବ। ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମା, ମୋର ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ପିଲାଟା, ସାନ ପିଲାଟା ମୋର ଯାଇକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋରୁ ଧରି ଯାଇଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଚରେଇବା ପାଇଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପିଲାଟା ମୋର ସାନ ପିଲାଟା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ, ମୋ ସାନ ପିଲାଟା ଯାଇକିରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ମାଙ୍କ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସେ ପୁରା ଆଉ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ସେ ଏଠି ଢାଳି ହଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି 11 ନମ୍ବରଟା। 11 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶ ତମର ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଧାଡ଼ିଟା ଦେଖ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବହି ଦେଖୁଥାଅ, ତା ସହିତ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖୁଥାଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ତ କଣ କହିଲେ ଏଠି ଦେଖ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ତ କଣ ଦେଖ, ନେଲୁ ନାହିଁ ମାନେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲୁନି, କଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲୁନି, କାହିଁ ପାଇଁ ବୋଲେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ନେଲୁନି, କାହିଁ ପାଇଁ ମାନେ କାହିଁକି ନେଲୁନି କଣ ପାଇଁ, ତୋର ମାନେ ତୋ ମାନେ କଣ ଏଠି, ତୋର ମାନେ କାହାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କଠଉ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଯୋଉ କଠଉ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଦୁକା ବା ଚପଲ, କାଠରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଠଉ ହେଲା। ତ କଠଉ ଛତା ତୁ ତୋର ନେଇନୁ। ଛତା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଛତା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡି ଦଉଛୁ, ଯୁଆଡେ ଛତା ଚାଲୁଛ ହେଲା। ତ ତୁ କେମିତି ନେଇନୁ ବୋଲି ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ବନେ ମାନେ କଣ, ବନରେ ଯେମିତି କି ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି, ବନେ ବୋଲେ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଲାଗି ବୋଲେ କଣ ଫୁଟିବା, ଏବେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ବୋଲେ ଫୁଟିଯିବା ଭୟରେ, କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବା ଭୟରେ, ଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ମୃଦୁ ମାନେ କଣ, ଏ କୋମଳ ପାଦରେ ଯଦି ତୋର କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ତୁ କଣ ହବ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହଉଛି ମାଙ୍କର ମନରେ ଯେ ତୋର କଅଁଳିଆ ପାଦରେ ଯଦି କାଳେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ, ତ ଏହି ମୃଦୁ ପାଦରେ ବା ତୋର କଅଁଳିଆ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ ବୋଲି ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତ ମା ଏଇଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ମା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯିବା ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର କଠଉ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ତାର ଛତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଯିବା ସମୟରେ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଛତା କିମ୍ବା ପାଦରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଣ ନେଇନନ୍ତି, କଠଉ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତ ବଣର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ କଣ୍ଟା ପଡିଥାଏ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି କୋମଳ ପାଦରେ କାଳେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାନ ପିଲାଟା ଗଲାଡୁ କଣ କରୁଛି, ହରେ ବାପ ତତେ କେତେ କହିଲିରେ ଛତାଟା ଧରିକିରି ଯାରେ, ଜୋତାଟା ଧରିକିରି ଯାରେ, ତୁ ନେଲୁନୁ, ଖରାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ବଣରେ ତ ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ବଣରେ ତ ପାଦକୁ ଗଲେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଥାଉଛି, ତ ସେଇ କଣ୍ଟା କାଳେ ତ ଗୋଡରେ ଫୁଟିଯିବ, ତ କଅଁଳିଆ ପାଦରେ ପଶିଯିବ, ତ ତୁ କଠଉ ବି ଧରିକି ଯାଇନୁ ଆଜି ବୋଲି ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି, ତ କାଳେ ତୋ ଗୋଡରେ କଣ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ ବୋଲି ହେଲା। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି। ତାପରେ ଯା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ କଣ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ ଅଛି କଣ, ଲାଷ୍ଟ 12 ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟରେ 12 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଣ ଅଛି ନା ଅଛି, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ତ ଏଠାରେ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି ବା କବି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଦେଖିଥିବା ହେଲା। ଏଠି କଣ କଣ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଦେଖ, କାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କାନ, ଡେରି ଥାଇ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଅତି ସତର୍କତା, ଏମିତି କାନ ଡେରି ଶୁଣିବା, କି କଥା ହଉଛ ତମେ, କଣ କଥା ହଉଛ ତମେ ସବୁ ହଉଛ ନା ନାଇଁ, ସେ କଣ ଧୀରେ କାନରେ କହିଦେ, ମାନେ ଧୀରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ ଶୁଭୁଛି ବୋଲି। ତ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାଳେ କଣ ଶୁଭିବ ଦେଖ, ଏକା ତୋ ବୋଲେ କଣ, କେବଳ ତୋରି, କାହାକୁ ବେଣୁ ସୁରକୁ, ବେଣୁ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ବଇଁଶୀ, କୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱରକୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାଳେ, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାଳେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା କି, ତାର ବଇଁଶୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା କି, ତ ଏମିତି କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଆଜି ମାନେ ଟୁଡେ, ହଁ କଣ ଆଜି ମାନେ ଟୁଡେ ବା ଆଜି କାହିଁକି ଶୁଭୁନି, କିମ୍ପା ମାନେ କଣ କାହିଁକି, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି ଆଜି ଶୁଭୁନି, ମତେ ଆଜି କାହିଁକି ଶୁଣା ଯାଉନି ହେଲା। ଭାବୁଛି ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାବୁଛି ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମନକୁ ମାନେ ମନେ 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 ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି କାହିଁକି ତୋର ବଂଶୀସ୍ୱର ଶୁଭୁନି, ଆଜି କାହିଁକି ତୋର ବଂଶୀସ୍ୱର ଶୁଭୁନି ହେଲା। ତ ଏତିକି ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ କୃଷ୍ଣ ଫେରିବା ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ବଂଶୀ ବା ବେଣୁ ବଜାଇ ଆସନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଗୋରୁକୁ ନେଇକି ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଚରେଇକି ସେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି, ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମା କଣ କରନ୍ତି, ଯେ କାଳେ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି ବା କଣ କରନ୍ତି, କାନ ଡେରିକି ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମା ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା କାନ ଡେରି ସେହି ମଧୁର ସ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସନ୍ତି। ହେଟି ମୋ ପିଲା ପଳେଇ ଆଇଲା ନା ନାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ମାନେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ସେହି ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି, ସେହି କଥା ଭାବି ଭାବି ମାଙ୍କ ମନରେ ଅଜସ୍ର ଶଙ୍କା ଆଉ ଦୁଃଖ। ଶଙ୍କା ମାନେ କଣ, ଡର। ମାଙ୍କର ମନରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଡର ଅଛି ଯେ ମୋ ପିଲାର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଆଜି ଶୁଭୁନି, ମୋ ପିଲା ତ ସବୁଦିନ ବେଣୁ ମାନେ ବଜେଇ ବଜେଇ ଫେରିବାର, ଆଜି କାହିଁକି ସେ ବେଣୁ ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ବେଳ ଯାଇକି ଘଡିଏ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସିନି, ମୋ ଏକୋଇର ବଳା, ମୋ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ଆସିନି ବୋଲି ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ଭାଳି ହଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି କବିତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କବିତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ତ କବିତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୀତଟା ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ଗାଇବା, ଦିଥର ଲାଗେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଗୀତଟା ପୁରା ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, କବିତାଟା ପୁରା ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି, ତାହେଲେ এই ଭିଡିଓରେ ତମେ କଣ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ବୁଝୁନି ତାହେଲେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ହେଲା। ତା ସହିତ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଅଛି ହେଲା। ତ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଣିବା। ତ ଏତିକି ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ରହୁଛି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।